nyama za moso zila wao pande za nyama moso samba yombe ndo ambo kanywa mwamba wakumuramba kanywa mwamba tujwe kanga mndu mkomgazi jabo ujue manyanka kanywa mwamba eni ya paroisha zinongo izo shikomori ngudu hata pejemi abakabu futi paroisha yambo kanywa mwamba yani kanywa mwamba subhanallah yani yo wandu wakuhenda wakufanya hiyo yumru gaspie mapesa yumru gaspie haukayo wohenda watsinzi mbe na mbuzi yitsindongo ya vero yewendo yafanyile mndu wadui huo yewendo yafanyile mndu yesharisho wotsi mndu ndo alibi vero na mwishangu video yinu ndo mpartage ndo ilimri santo kakoli riwaswili daraja nziro wakomoriri waswili situation très grave riwaswili situation ya urohombi riwaswili situation ya rohombovu riwaswili situation ya roho za criminel riwaswili mahala boko shifuba shina moro tashi dépense limiti iyo tsindongo boko mnuko da dépense 20 euro na 30 euro amrenda tsake mganga mnike 20 euro no iyo tsindongo boka umrungo ndo yafanyile na masahiri wa mzaha ya tante itulongo ya utante masahiri ya batani ukangondo wa tante ukimtola yamfanyile zilongo zake zibloka uzitibloke au yehazahe imenyehe no iyo ngondo wafanye mndu ngondo mtimizi welimine iyo objectif ya hayo mbili undarubas yafe ene mrogano usiku wake shaike sababu masahiri yala ke sababu mdola timu suwa yarende heirewe dans la vie yonda rubas yo kaitsina za satene kanya mwamba yondo ngonda rubas trois choses bas suwa yafe fini ya rike yanabudisha kusahutoa wadui boko kutsirathi neza Mungu ikangonzo mwanadamu yafe directly subhanallah azim no aba yotsi umani yo kaitsina umani shika mwanadamu ngonzo yafe directly yaboka batsu abo yotsi longoza mivurano aba ikangonda fanyile mndu yafe no ine mrogano usiku wake anzishi wa shahira kula shay sababa Mungu ambaye inarongozo na sababu tena subhanallah suwa ikakatsukufa yarendeke irewe yani paralyser dans la vie suwa imasahiria tolo suwangu yeshi dans la vie ikaparsa Mungu ujoshinda haya towa ujojue namna jo towa abo hasove suwa zerehma za Mungu zije na baraka za Mungu zimzubia yasove au Mungu yapehe mndu yake sababu udoisheshi kumuramba Jibril wa mwanadamu yani Mungu avelehe mtu atumsaidiao yudi namna hizo ndongo yasove yakakata pale sakali au basi dotsoenshi mwade dans la vie yakebwe tanda juu au yake irewe au ya paralyze au yake no wade wa dangeula yatsoha no sirata nguyanshi no katsuesha ni hamahafu dotsobalo ndela pitala reje yala leha siromu ya nje ya changer ndongo ya reje hizo yome ngoni mwezi ndongo za nshangaza yatsongeza na renga dekre yotsongeza tsirenga dekre ukangebidiyo watsibira ntsihu za waza bofundi na reje zedua je yisomwa deux fois la première partie haina mbendo ya tsuro hayro deuxième partie regisili he bofundi zinonga zitowara na regisili reji protege bofundi heni mria kana mbendo ya saroha rawona ya sante yaona rawanu bokora kwa tsuona ndogo shabo ziroha au karsarifanyela dua heni mrangemba maji ya kanio hano alhamdulillah hambe makalima ya dua rakawiyamba haamini Mungu hano alhamdulillah wasaya rawaombelia hele dzina bole la Mungu wauntswanza na bimba ndongo baze ndongo nere wazo izo ekatsido zamba bano yabo ndadu subutini zambe subhana wonsu hambara wala hele dzina bole la Mungu rakautowa owanrwaniso na baze alama zao wonsu hamba hata owanjusa ye 4h du matin orahamsu hamba wa wontswanza ni wavumbu owakahunjusa 4h du matin samba ntswanza na bimba ndongo ntsijomenye secret haukabalari ngabo wandu bokora hakwa jawahi watowe sadaka ramba ngwajoka utowa yelendi alafu ntswanzani menye secret rahayele ndiye jabira yode mana ntswanzani fungu angamwedu warakufanya sonti pia deila rakujizungu warutoe masairi sonti pia yondo nambao zao dieu zinu wanwandu general wanwandu wakarimwedu wapia reka watowe sadaka reka kwa jatoa zao wanwandu wakarimwedu wabasara kufanya ritoe masairi sonti pia reka ufanya pia shawala speciali wahe ledzina bole la Mungu wawezo wanambia hizo ndio subuti nzambaba haukaizo takbir wa takbir zabarindeni eshelo wa science jo menye dose hao ni midze maudu lendi vire ranzi
au kanga bokawo wakawatilo harimwe dua shakwa jahi watoe sadaka rito warimwe dua ramba o mwisonde lundi avoir certaines conditions et mwisonde lundi maudu lundi yabe mru tujo wahiya to walundi maudu abo bas e kawo to war haka jarengwa za hasa to alhamdulillah aizo abonso anzan to secret na nimidze wala watu wahi waitimize maudu lundi rire yawe dossier yawe hisa amdojo ni to weze dossier katio amdojo to we dossier za audio exceptionnel. Je amdojo wakati yontowe audio za exceptionnel za majabu jalla jalalullah subhanallah aljali subhanallah almaula watukufu na rendele watukufu wa khair wa imani nano wasayaba uraha watu wanazirongo jao na wakemakini babu yu alama uka insha Allah wajuhunda kabuli insha Allah waka ngarona uzi alama za huwa fundi yonde mana numero kati ilinjobeza nende numero 6 ishelo wakati rjojuha ukana tsirenge dekreiyo ula wananeze ndongo mbizo wandu wazamba hizo no ujendongo za uroho mbizo wona rindinda na didima ndabona rengede kero kabo fundi ashenge bidio besho atsileme washahitwa ukabale dua ila mrule mewa shahitwa mbatsifika kabala mikale wala mule mewa ufanye dua ila wala mule mewa ukabala mwanzo njiko centre ze makalima ni jiko centre ha Mungu ni wombe nezindongo na makalima yanzo yaje hoitwani ni ya wombe wakati ula ukotsinda nuramba wabasa shabanga nzo njiko centre ni wombe Mungu Mwenyezi Mungu madzina yake matukufu ya Mungu joka mrule mewashaitwa sha hizo naona tsirengede kero kashenge bidio beseri wafikiane kwa zensuzinu watsivire ndongo za semeni bofundi isemeni jawo yoko hule yengo ishowo ya sahundre mrume kama udu hatwenda hombizi wala mrawono haju hatsenenda menye ila ndola masahiri yardi ya bereje yewo bofundi woze regle za sazahaja abasa yune kadwa nzamire yabo we munde mrume yabo zirongozi lekele ola mruha hasajuka ola mrasa de bloquer aza ndongozi de bloquer yekarda juhatse na banarndira fanyetse na revurize bofundi aya yewole mrume ya rejoda hol aya ngofikirika warende watsokare ngo hamasahire mrume ngofikiri yo harengo hindi yabo rafanya duwe utwa masahire mrume ya jabotasi ngofikirika shonje ena boda wala watsungore ngandro masahiri ngizo ngabo wandu watsungore ngandro masahiri werengo ndro mawandu masahiri na wemanisa wandu masahiri na warengo wana wandu masahiri ngizo tsiwono moto mkomori akarengwa ni africain yani hatumrenga masahiri ngamoshele moto hatokajuha mo yakili na moto yakana adabu na mastehi yakaanza mzadzaki yakaanza mbabaki mjondo ndo Marseille Tanzania fumbuye kote shele ni Tanzania fumbuye shamba tsoju shawa mjo Marseille wa moto wa adabu na mastehi na akili na njema moto bokawo kada dusumutafanya n'importe quoi hatojadungu mndu bokwata mu Afrika watawoti Islam c'est pas musulman hatojadungu mndu mu Afrika bokwata Islam baneka twambilwa renge mndu Islam muslima sila trouver musulman mais c'est pas musulman hatojadungu mndu bokwata Islam sibas watu abiyambi na uchamfu hata makada dusubutenda mpresento hawo hata kada dusubuti hawo shada honwa shanga yewo yarende hotoju hatso solitwa ni mndu wala ndi subhanallah basi wana janambilwa se habari na hadisi na namna simuuzisa emoto hajoda honi hajana mnaje na mtunde mwangalie matso yake yakana mnaje zensu hizo siwambi yakana mtunde 2 jours mtsimwambie ndrongo mtsimtine fijo wala mtsimwambie ndrongo na mtsodasa na mtsomtunda ni mwambie ndrongo na mwende mwatundeze ndrongo hizo mje mnambi mtswambie mtata ina kwa mtsimtefu bofu ngatoko parona ibu watati isila mwendo jindu atakati juru watati mru wa maana ngatoko shacho mdunga le jindu le bahi hameni hasik sabana mtsotunde moto mnabi bayi subhanallah sabana mtsotunde namnaliyo ye kangurongoje na mwangalie namnaliyo ye matswa he kangurongo koje ye kangwendo humshana ni namna ya liyo zentu zinungeje ngudoba komshana no katsubaki ye kanguro hoda honi ngumu tsowombia na ndongo wararuwane wanetunde wanambie basi wajana bia tsamba inna lillahi wa rajiun wo hatsoliswa mba hindu bofu tsamba wo haliswa mba hindu enamna zala mawahamba izo ndizi alama wo haliswa mba hindu ya utsomenyo ya kili ya tsodunge mwanamewo ya baba iswa kili ya juhe basi wakati wae je tsamba wakati wae kati wae tabo yetsi Afrika bahi hata wakomori wazifanyao meme lila de komori kefeza meme lila de komori meme ngabo wakomori watungofanya zindongo hizo we baba iso na wandu wamenya za akili warenda chingabo wenji ngabo wafanyulowa na washe wemenyowa nasho wandu za fikira ngabo wafanyulowa na ume wemenyowa na ume wandu za fikira hizo wonambilwa zikhabari tsamba yomba hindu yatsolisiwa enamna liyo yumona wozendongo bofu ya bosoliswa tsamba bismillah nganzo moto ya tolwayo ili ya jodi wazemndo
bofu nguchomdiwaza tabembe ndio roho tujomdiwaza alhamdulillah gutujomdiwaza ngamshukuru Mwenyezi Mungu shamsu tikanzani wa tikanzana mbe mjini alhamdulillah ba njoa ina hamba tikanza nivumbwe wa mji alhamdulillah nivumbwe wa mji amshukuru Mwenyezi Mungu hauka alhamdulillah yedua itofanywa ani alhamdulillah hadiwa za wala mndu abasainu halolo ni mndu mjini hao na alhamdulillah na we mndu ya mlola ngani mjuo hauka wakati uswali umsirini ani nzivumbo msihiri sheria tujojo kabo tuwayedesie muhimu ya mndu ya mlola mashallah yuka frevalo ula nikodo hutubu ya mndu ya mlola yuka frevalo wakati ya uswali frevalo msirini bufamba kutoa dossier shanja vumbwa dzina sha sonja tsabao mahala ya mwanamume ya mlola mashallah mumjini hao moto wa mastay moto wa adabu ufanyo hazo mastay mzaza he ngujibiwa mbaba ngaro mfuraha wafanya ila dua direct alhamdulillah wala moto hatsodiwa za ula mndu ngamaika mji hatsomdiwa za hamhoso harimwe memoire hamdiwa za hambia mzaza hamtasha mrumme mashallah wa mtasha mrumme mumjini hao mrumme wa khair wa baraka mashallah amfikiri besengo ajokanda afanye mashughuli Komori ikazenzi ya zibulu amfikiri kwa jenda fanya mashughuli imana mashallah wazirengendo watukufu wa khairi yabode maana bukaunga mjobula mbabe titiba mnaangalieze commentaire za hanyu ukana ilinjo njo harme parti ya hemoto ya hafa woi njo njarme parti hemoto ya hafa rahani jenje partiyo ngamjoni samihi ni muzisen le alailuka yefikira yani jabeshwa tilemewa sha ngebidio rifanye duwa kadobili sinde hele dzina kula Mungu nono yo satizia yonga nzoba kendrongo urja grave shaba hayo ngarizi yao dawanu rasara ombelea we musongo ajofanya hivyo sadaka maudu basi rizia yo mpaka ndongo zilo grave shayo karna ka urumiani wakati no yersa rizia shande duwa general de la duwa general rakufanya sonti pia ritowe masahiri ritowe zembi ranguri wono kabuli zinji rishawandu wao wazivumbuwe masahiri yao yakauroga na hizo yawo yo khairi wakautabihe ziungo wakaudidima yo khairi abazambizi kaula walhamdulillah zero hombing zo zinja hizo yesu ala mwangalo bala kwa commentary ilinjo njarmwe partahe moto ya hafawoi ni uzisa enyi nyinga mfikirio kana ula wanale suala hilo yabo mitifikiru ngebidoza nsuzini rifanye duwa tena ili haina mrakanio ya roha sharji protege imana bamruka tswamino wandu aba haina mnamrawo nao ze wandu wanambia zinu zankanywa mwamba mandizo iyo tsindo kunyangu wandu wakabura bihanyama iyo nyama ani yonka ya mtsofanya mriafi yabo tsibaitsi mwambia nukabo mndu amandu yakofanyela ndo amadeke liyo yabo iyo hade pasima pesa ukayo mpaka wandu atinze mbe na mbuzi na magonzi mabarabara sibasi wende watsimbe wadzihe bonsi yonde mbendo kufanyo nabo yembendo kwenda ya parise mndu yabo mngwaruma wende watsimbe bonsi se wangazijabe sengwa jondo ngamadizo ngazijalo bani besodo ishanto ngoma urezo kanya mwamba hiyo yani iyo mbe ketsuliwa iyo grave libana nzoni muziserwa nukawili bidiri jaile usiku haraka bana afunga mjoni vote yabo ke ijo kanje mandi yode nanzoni ularme commentaire kabofu ekari wafikiana nganzo uteje mu kabofu wafikiana na rifanye duwa deuxième ile kanga mbendo yabakilawe wana ikawo ziroha shariji protege bufundi desho rambu kajona zindongo zahe jawu shamrunge makenu kango showo zilabo ngamakili bangu zilawa sha nardir fanye duwa regi protege wakatongo jorambia usuku worinwe mbaindri amide joka ujua akatura mbiye mratsa yeritsa hembadziwa mrejerino regi protege harmwe duwa au yeritsa hembanjizi bufundi urambie na kabula ranzima udu rambio yebabo mratsa hembanjizi ya baraka ermwe duwa mrajarume mraji protege yani aumbeze duwa om au babo mbanjizi au ba maji yani tsorambia au kayo tsimbendo inji nzima basi mbendo nzima mbendo moja tu chitumoja rambie ebabo yende emba maji emba dziwa mba indu simple je parisa shake jo shinda irisaidi aizo yabode mananzoni uzisebano au kayo tsinyangu ekarwa fikiana rambe wi bofundi tsiba yendi afuma na mtsambabo pia nangaleze commentaire mracho babo fusu kuo wakati difficile yendi na twafikiano kabofundi rifanye na kabula tsimedzende hule zindongozo jordi zireje huzungoni baandu wanu kwa tusiwa yendi afukari wafikiana rejelo usiku shaike haraka itike hule sepalwe haraka rejelo usiku yabo wako rukwa na utabihenso abilo tabofu mwanzo ndi hazini maudu ja wenshana twafikiana haraka aizo yabatimwambia nukana subhanallah mwanadamu wa kamili kumrenda yafanye mbe na mbuzi kanyama yatsinze yende ya dzihebonsi
ili ya tsodzi ha mwanadamu na mo yo c'est très dur wa kumuriwa wa dépenser ze limiti mbe yakamili tsouliwa sabwe madhambi humru tsotsinza sabu humru tsokubala hule mbe yitsinzwa au mbuzi sabwe zihime ngomine nezuhijana zo hula mbe na mbuzi mtato we katsairona wisairona milero ya hule mbe yitsinzwa ila tsofanyile bani ha hinkanywa mwamba yode nditsina na loshkozija kanywa mwamba yatsenga ya idzihe yo emasahiri ngo mwambia tsorenga yembidi ya hembe yo kwatsenda wahale sabwe shirki sabu homu tsotsinza mbe katsuila no dahwe ni kwatsula mba hindu imajirani homu tsotsinza mbe yambilo kabonga nzobale mbe itsinzo yarenge mbidi ye mwatie ya hembe wende watsimbe bonsi watso idziha na yey wabilwa na mrongo mdune mwati mtsotsimba mwidzihe yemndu wori tsomsijini yemndu wori tsomuwa ritsomrenda ilaso yatsikane mbandongo yamana natsodziwa na mu sabu wazifanyao wagangi wazifanyao subhanallah alazim sabu wendawo wazikubalie yabale mapesa ndia hule mbe nembuzi wende wambe itsinze sabu warenga we bafuta waivambe waidzihe bafuta we warongona bafuta we ngondo wone mgangenda wambia watsahe na bafuta na shano shawali sha saada zizo kuhambiwa bafuta yani yodra blanc ila ikova za mndu ya hafa besaudio sheshi komori ikango harimaze mashuhuli iliwele wenu sababu fum zitokezo ntu zamini ishiyando wakomori wa depense ishilia mashuhuli yaho wakomori kango alolao ishilie shindu wansi wandu wakufanya vulikia ikamtu asenda dagoni wakomori ushilienzo ikemndu ngondo dahoni wishilie izo mndu ya kodo hamba wishilie zendongo wakufanya wakuhambio wanu ishiyando baseka wasirongowa buweze mashuhuli za shikomori wishika tongo jwaminize ngono hambiao wakatokuna ukanamba dutu hatu jamba bofu yongo tso hamba ishilio wakomori zo kuhamba to ishiliando wohambia hindi amtsohamba ni mjoshi ngazija uhambe ndrini yemfomonsi ya umbwale bwando mtu kasele wa shangazija utonisame yuni minuit nto utraduze ikawa ndo mashuhuli ni ngo ambao yemfomonsi ya umbwale bwando au yemfumtsanu ya umbwale bwando ya huanda bole peketoli ko handa yemasiadi ya onana fulani hahimi hajuha hambale oritsazime mndu na ritsipatse ritsazime ngala wa mndu na ripatse ishia basonga mendrini basi fulani hajuha hambana rendera wone le bulubulu kalivi minrabo bulubulu na mwende mgangi yani wasawa hantu kazirugo za upya mpaka ndi waone wagangi subhanallah shia amendrini renderi wono ile bulubulu kavi minrabo yani de mgangi harizo ngo za pia zo kweli zidizo komora ko hamba mwaza mashuhuli ikamrongo da honi yishindu wanti ngwa reconnaisse ukaungondo waone wagangi zidizo rakudunga hamba mwabala ikamrongo mbizo mrungu reconnaisse ukakweli wenda waone wagangi zendongo za hao rekawa zifanye rekawa zimenye rekawa zanzgamize ushio wende waone le bulubulu kabimenrabo hatsa hamtsa hao havahar mtsahawa ndi deleba wallahi ugangi ndishingazijo kwamba hatsa hamtsa hao havahar ça veut dire de shitu shile sha ugangi hatsa mtsawa ba hatsehetsehe yani hatsehe hawatsehetsehe hatsa mtsawa havahar hatsehetsehe hamba ndrini indatsa hebafuta uche ndizo kwamba umashuhuli no komoroza amba izo waze arme mashuhuli hamba ndrini yemganga wambie ndrini indatsa hebafuta yatimwezelo yo bafuta ya mru ya hafaudziwa amushando ni mtafsiria ni zendrongo mzila wa mtsuze lewandro tsibure boko tsodonienga banofundi we yetsodo takeze ndongo zathu ba tsibure boko unienga c'est vrai dibali boko wasa ukwanza utsodonienga ukamikanza ni kashi yanza ni towe secret pia kashi makavatsi joko nerve lazima nambeze kweli haya wambe ndini ola mgangi ndo wambe shazima shuli ni mara kwamba kama mndu ngono dahoni alafu ndo kansa ndo makotsi namera kujiwa ila si hamba ndo himir ndo hamba tudamba alafu ndo jiwa makotsi mreme mapesa sidora mapesa
te katema pesa tuloposhone alafu ngurongo hende harenge mtsahazo habahara do de mgangi habimi dele bulubulu arwo de mgangi habimi areka bimindrabo habendini namwede mwatsahiba futa ya timwezolo yeba futa timwezolo ndi yende ikudzihwa yoba futa mndu ya hafa ya timwezelo ya ndazila 5 metre nezetura yo kamtu afu yende ile bafuta ikobambwa ye mbe ikamno kufanywa kanywa mwamba lela bafuta ya timwezelo yende kufanywa kanywa mwamba ikamndu yafanyile mru yatsinze mbe ya kamili ya ibambe ya ndadzihe mbe ngudziho mbe mbidi yatsowa mwana nye maisha yode bafuta timwezelo alafu wasangu amba aribala ngondo wafanye yanike ye mru mshewola bahati njema wagango wasaya aringondo wafanye bafuta ariwende watsahe bahati njema hemru mshewola nendola ile kutshangoza shirikiti aringondo watsahe bafuta timwezelo na indini na shano shawalisha saada ngombe habari na shano shawalisha saada na tijindini na shano shawalisha saada shabatibahi wende mahala fulani sideni mahala wende mahala fulani walumgangi fulani wende wahime ho swamji sibahi do swamji ulumgangi mhutena walumgangi wende wahime yabo ufangeje basingo tsoishia ula ugangi no ushiriki hata utsoba ko harimwaze mashuli zatu ndizo rutsungo hamba mretu na mapesa mreme enda wonole bulubulu kabendrabo mreme hamba enda tsake bafuta bole mreme mnike utile mapesa bahewa mthe bofunga bo jone revera minga minaje ko mtso tafsiri minjamba mbaro go yahanga mtso tafsirizo wahambawo mrati jonde ya bure mrati jone revera nde amtso tafsirizo wowo wambawo ikaka mtselewezo ndo wambawo mamtso tafsiri ngabo njema wakuzamba izo alhamdulillah shangabo zedanje ngabo njema wakuzamba ukakaje bwana na imtsujini yo njema ukakena mvuja wala mndu mtsujini akana mvu jele kashindwa lekoni misihiri iyo dua njema ya shingazija yakena mvuma uri mtu wa ukoni akana nguvu yani epo he izo dua njema epo he yo nzuzuri yakatsuma rongo za ugangi na ushirikini hamada zinu wakoko wadombele mwana yukiri mashulini kokombela mwana wa baba ombela mwana yukiri epo he lamnamba majiju le rahatsoke janduju yimlamshia na shambaya yimlazanya mazahutufu iza hakufundina lepia ya lebele ya tsunwe chenjerenje lahimwa mwatala himwamwa mwanasihila mramani hahajuke barakatsei kajansi dawoti sema jindani kajakanga utsiswani ranzi kajaibanga njao yukiri yonduwa za chingazicha yonduwa njema sebo hizo shazila za hema bulubulu nema misnjao zila zo ushiriki zila za ushiriki lazila watukufu eshelebo wakati sauhisa zemenutinga zisao yabo sanga roha uharimwa ze habari zinu ngamjorejei uharimwa yeze komanteri nangalie eke darasa hisa ikatendeti swali rilimba hindu tsangale mwana tsangala Sumaya tsangala Imran tsangala Sheri ri hadisi amjobula ze komanteri nangalie nione owandu owenji wavoti uka edwa rifanyendi tibas ndeka wavoto amba shebofu ngyo yirja rifanye ba wanada mumruka tuamini zerhoza hao ranziri wono ada majizo andu wandi soro haze mbimo zungoni bofu na rirejeze tena sha ritie buhari ya uprotege ejenda hafanya iti wasuli mru na tito besho hafanyila mru tito wona mru itito wasuli mru bofu na rijiprotege borato wazembi uzungoni na rifanye ikake jalawa ilawe sha iritimizi iriji protege mrake suribo fundi uka mrunge tranquille aizo mjongala za commentaire numero ya mwiso ilinjo uzia ukatsaba mjomwelezani witi adisi shows sho wakati kauna utosha ngarjure ngandongo nzima basa ibaze minuti zihisa rtowe fatiha rjure de raswali elaensha bila enshangiyo de moto ya hafawoi sina dépenser 5 minutes inshallah. Je ne peux pas dépenser 5 minutes. Nous sommes en train de dépenser 5 minutes. Nde mru ya hafa woi moto woi. Wambwa Kamardin Hassan. Surno Kams. Ukowa kanamna surno tena wa utesa na hizo wadompara Fatima Jumpopo. Kawa kufanya ndongozi njaka udotesa wandu na jau na jau. Ngena zenje mazahe, ngena zembi zahe. Ngena ze errori, ngena zenje ma. Idi namna mwanadamu. Si kardo hukumu mru ni mwanadamu. Sonsi pia ni mru gene hazi yae. Ngena zenjema ngena zembi. Chaque personne haina mru gene hazi yae. Ana zenjema ana zembi. Ye Islam haamini Mungu. Akauswali wakati. Zadunga buntu ziju. Mwenyezi Mungu na mrehemu ya mtembebo ni msamihe madhambi yake.
Mwenyezi Mungu namrehemu, yamsamehe madhambi yake, yamtie mbinguni. Mwenyezi Mungu namrehemu, yamsamehe, yamtie mbinguni. Hafariki. Ibu ya fariki ibidire ngendongo ndini bwa tukufu na mwishendo emesajino. 6 choses gamzendo vite fait. Hafunda hubi kajafa hobarini homa lujani hula. Namrenge 6 choses. Namzirenge bwa tukufu. Namregistre ndongo hizo. Très important. Leçon 5 minutes zitimu. Et quand se dépense, c'est dépenser inji. Première chose. Imotoi haka hufa kajafa hobarini hule. Kajapashi ya japawa. Ya fa hobarini. Kajala nzuani wala ngazija wala bushini wala ndahubini wala twinizino. Haka karibu no poro. Haka karibu no mahali. Petitiere. Wandu alobo jungo mwana otsola. Shawuti mria kahule. Wamru wandu alovo juu wasimu wanatawala. Wapashe wanajeti watiti watsabu hao hobarini. Sibas wakafanya video en direct. Wakaubitsa watsabu hao. Wanadamu watsabu hao barini. Wafanya geste za hao na jeu za hao. Ngo wenji wabalia ngo fanya ze jeu zile wapaja na jet wala ngo watsabu hao. Sibas wakafanya filmu direct. Wakafilme direct. Tra ya filmu yungua. Iza jiri ndini aksida ijiri. Yaksida ijiri. Allahu alam. Mgude uju. Mintu jua wala mtu zinjia. Aksida ijiri. Mintu jua. Imri amrema hareme kusudi. Allahu alam. Imtu amrema kako kusudi. Allahu alam tishi. Be aksida ya mtu bwa amrema eya hai. Vuwarema eya hai aksida iyo. Tisijua mtu wakovenza kavenza. Sija Allahu alam. Be arema aksida iyo. Ya hawo ikauturune iwe. Vuya kauturune iwe. Ngabo wandu waili wakawona ye. Waubonsi ubarino majini wakautapala. Vaheye hadzubu hambwani iho. Wandu ambao beseka jakati ya sovetaji ya untujua. Allahu ala mtuzi jua hizo. Zaho mgimu watu yakaye nao waili. Mwangalie wanawashe mfikiri bala. Wasovewa. Wawahiwa hele ya mahala hula. Wawahiwa parsiwa ni mapeshwe. Kwa jafa. Ndio wanawashe. Mwishengo. Wanawashe kwa jafa. Wasoveha wawahiwa hezo aboju. Yeye mwanamme jeune ulona mvu na akli na jirma kajashinda ya sovewa. Na mwishiele so ya mwando mauti ikaija kaitsina ukawina mvu au katsina mvu au irengewo no kaitsina. Wanawashe mafeblu waondo wasoveha waheya. Ye mwanamme ulona mvu na jirma jeune mauti mparisa ija kajashinda sovea. Mauti imjilia kajashinda ya sovea. Mauti imjilia kashinda ya sovea. Hata kajasovea. Subhanallah. Banda waija ranzijana wandu katsumona hobarini. Wazungulia warendeje katsonea. Kajode wandu wafanyezo fanya kabati. Hata leo yinu haheziwa lepinda. Maiti yekor. Owamparisa wandu hindi. Watolo helikopteri kazi jamona. Watolo amasovetaje tujindiri kwa jamona. Owakamparisa na wandu walozi. Na bala waro helikopteri kazi jamona. Helikopteri nga zunguleo bala kazi jamona. Wandu na fijo na manjini waruwa kwa jamona. Owakamona hindi. Wandu waluwao mba anfi. Peshwere. Wandu waluwao mfidu wakamutoi. Omparisi. Yaboye leso ya mwando. Ya nzomrenge. Vanutsi mpaka. Mruha pashi ya japawa. Hende honkotsoni iho hafu iho. Mrujwa hakabanu. Poro mru hafu. Wola uloi japawa hula hakakafu. Imana juzi ngabo wakaude ya wandu bangabo wahafa. Wala tunizi. Ukawala wende wajang no. Yewanu wakau poro na jeti wazama wafu. Na mrangele so ya mwendo hiyo. Ina mrungene usuku hahe. Ina mrungene bahanu yanzishi wajoka hufa. Esheliye. Ina mrungene usiku hahe. Ngino bahanu yanzishiwa na mrangele so ya mwendo hiyo. Utujaba bala wala wenda kubaridi hula. Badiyo ukiri.
wapashamna japa wa mtitinga uhomalujani hula wavuku wakawafu nga wakopasha wana majapa wende Madagascar wako wafu napashamna japa wa mtiti habirabu bahari nkuu kwela ngunda bwana musu c'est vrai c'est pas vrai nga wakopasha bahari nkuu nene zila hari mwanzi za sharabu libila da wabiri maluja go na balata ngo vena 30 na 50 na 100 ho malujani hule bahari nene ila wo hari hule go ho nkotsoni ho na bo vira wa waswele wende ntsizinrwaji wasovera wakakwafu na bongo ishiyo mrulobo poro mahala karibu wanrolobo juwa mmona otsola shawatsi wandu wakankotsoni na majapa wana jauna nja no wantu wa mutsola wazingarangwa tsabu hao mru hazama hafu yemwelewe nukta hiyo eleso ya mwando hiyo anzomra titswani utujorenga abantu wala upashwe japa ulo hula wala de ufo no wala mudo jwabire wewe uloba nuzame ufe yinonge ndawo he namna Mungu yende sawe dunaini ndio ndeleso ya mwando esheleye owaloha rimwaze ntsizo wafanywaze misafara za hawo hizo watijokana harara wazitamu zitswani hao kana wala fulani wazamabo basi ntsina uparo vira mahala no zitowe hoitswani hao towe fikra yu hoitswani itowe babalanga bo wabiraba wa waswili woyajali mjilia jinamna bokoba nusirilobo juu ngabo walobo poro wa waswili watsabuha wajue waroha normal ngabo wanuwazama ngabo wanuwazama yodeleso ya mwalu na kanzani mnikeni fundi njaru mweleso ya bili sheleze minuti bamba mwanzo 5 minuti na bonga zendo za hisi rahani tetimiza leso ya mweshelo moto ya duambwa nimeri moto ya duambwa nimeri ukaonga zija